pokazat ću ti neke trikove. Bagerko 3,5 tone, projekt Vikendica, pa neki promjere 60. Krcka, radi strpljivo i nastavljam dalje. Ovo puca puno lakše od očekivanja. Za ovako panj trebaš minimalno pola sata do sat vremena, možda i više. Koristi sistem za polugu, odmah ću ti objasniti kako to radi. Klima se, to je dobar znak. Sad ćemo ga sad jednostavno sa svih strana okružiti. Sve ovo radim na polugu. Sada idemo na najveći panj na ovom objektu. Dobar dan, novi video. Danas se bavimo sa panjevima. Najveći panj kojeg sam ovdje pronašao, ne znam šta je ovo, rekao bi da je bor. Ako je bor, kod njega je problem zato što pusti središnju žilu koju ne možeš pokidati, ne možeš joj prići. Pokazat ću ti u ovome videu tehnike kako vaditi panj na polugu, kako raditi sa strojem bez da kopaš bespotrebno i ono najbitnije bez da uništavaš stroj. Pa najbolje da odmah krenemo. Samo ćemo izmjeriti promjer panja. Pa neki promjer je 60, kao i što vidiš. 60, definitivno 60 ima 100%. Pa pokazat ću ti neke trikove. Jedan od najbitnijih da koristiš sistem poluge, to ću ti točno objasniti šta to znači. I drugo, kada imaš preveliki korijen kojeg ne možeš pokidati, jednostavno ga prati i pokidaj ga tu, na primjer, jer je tu znatno slabiji nego recimo ovdje. Može, idemo u Bagerko 3,5 tone, projekt Vikendica. Pogledaj šta smo sve do sada radili. Ako te to zanima kako je bilo, imaš u prijašnjim epizodama, pa pogledaj si. A sada idemo na najveći panj na ovom objektu. Prije nego što upalim stroj, da ti samo kažem, radi strpljivo, znači nemoj žuriti, nemoj se kidati svoj stroj. Za ovako panj trebaš minimalno pola sata do sat vremena, možda i više. Vidjet ćemo baš kako će nam ići. Koristi sistem za polugu, odmah ću ti objasniti kako to radi. I treće šta bi ti ja savjetovao, da koristiš, evo ovako kako ti sad stoji okomito. Na tome području ti je bager najefikasniji, pa često se pomiči sa gusjenicama, upravlja nogama i tako dalje. Palimo bagerka, gasimo radio, tako da me čuješ. Prvo idemo sve to ponoviti. Ja osobno volim da mi daska bude otvorena. Zašto? Zato što točno osjetim onda kada preveliku silu sam bageru dao. Četvrto šta bih rekao, ja gotovo nikada ove komade ne pomaknem do kraja, baš naš full do daske, nego osjećajno 80%. I recimo ako to ne ide, onda promijenim stranu, promijenim tehniku i tako dalje. Znači rijetko kada pun gas dajem, da tako kažem, punu komandu. Iako bager ima svoje rasteretne ventile, ja svejedno svoj stroj volim poštediti. To će mi oduzeti malo više vremena, a sačuvati ću stroj, ono što je meni bitno. Nauči se upravljati nogama, naravno to ti je bitno i kao što sam ti već rekao, često se pomiči naprijed nazad i gledaj da ti strijela bude eto tako nekako okomito. Znači ovo je tvoj super položaj za rad i tako ćemo krenuti. Šta znači vađenje panja na pologu? Sada to će ti baš pokazati kako bude. Sad gledaj, ako uzmem ovaj komad zemlje i dižem ga gore, sva sila je na vijenac, pa na ovaj konjić, pa na dalje kran, jedan cilindar, drugi cilindar i tako dalje. A ako radim ovo, da oslonim onaj kraj korpe i ovako ga podižem, vidiš ovaj komad zemlje, to je samo za sliku. Sva sila je oslonjena tamo dolje na zemlji, razumiješ, i sve ovo si poštedio. Evo, to ti se zove sistem na polugu, znači ko da imaš pajser, gledaj, dižem na ovaj način, guram ovaj cilindar tamo, doći ćemo do toga. Ajde da ja više ne brbljam, da mi sada krenemo sa radom. Najpametnije ti je napraviti nekako ovako liniju, tu, s ove strane, kad se malo bolje pomakneš, premjestiti se sa strojem na ovu stranu ili na ovu i onda raditi ove i ove. Može?
konačno krećemo, evo već vidim da će ovdje biti i krećeš, imaj to na umu da treba raditi strpljivo i kako nam bude, naoružaj se strpljenjem, zemlju si nemoj daleko bacati jer sve to treba zatrpati i tako dalje. Ovo za sada ide jako dobro, nisam još ni na jednu pravu žilu naišao, evo odmah se malo vraćam nazad, gledam na retrovizor i nastavljam dalje. Ovo puca puno lakše od očekivanja za sada. Iskreno ne znam koliko dugo ovaj bor stoji odrezan, ali ako bude ovako išlo, to će ići super. Ok, evo sad dolazim, čini mi se, na neki korijen koji je možda mrvicu jači, odmah ćemo ići njega srediti. Zaboravio sam ti reći još i podmaži si stroj i vodi brigu o tome. To. Evo definitivno je ovdje neki korijen manji, veći, to ćemo sada vidjeti, ne znam koliki je. Gledaj šta se događa. Pokušavam ga pokidati, cijeli stroj se napinje dolje, upada. Kada koristim sistem na polugu, puno lakše to radim i pokidao sam ga koji šale. Ovo je bio neki mali korijenčić. Znači do sada ništa nismo pronašli, ali imamo mi još vremena, nastavljam ja tako dalje. Moram i poštediti baterijicu. Ovo je išlo do sada pre dobro. Na ništa nismo naletili. Ni na jedan zabrinjavajući korijen, što je super. Idem još jednu dubinu. Ovo je sve dosta dobro. Ništa, znači ovdje nula korijena. Ok, premjestit ću se odmah na drugu stranu. Možda ovdje nešto. Ma kakvi, divno. Ovo šta je bilo tu, pokidali smo, sve je bilo divno. Sad ću se samo malo bolje namjestiti. Odlično. Istu tu liniju ćemo pokušati ovdje, naravno. Evo ovako. Idemo. Ok, definitivno je ovdje nešto. Vidjet ćemo šta. Čekaj. Eto. Za sada ništa, baš ništa. Dobro. Možda će ovo ići lakše od očekivanja, a mislio sam da je ovo najgori. Aha, ok, evo nas, dobro, neki korijenčić, ali ni to mi ne djeluje nešto strašno. Čisti si kašiku redovito jer ćeš se jako natrpati zemlje. Ok, sad koristimo na polugu. Ovo pištanje što se malo prije čulo, iskreno to još nisam odgonetnuo šta je. I ovo sam jako lagano pokidao, baš jako. Ajmo dalje. Retrovizor može nazad. Nastavljamo odavdje. Aha. Krcka. Prilično dobro ide. Aha. Čekaj, sad ćemo i to pokušati. Ma da, čim sam upotrijebio polugu, ok, ovdje imamo konačno malo ozbiljniji korijen, čini mi se. Pa ćemo se pozabaviti sa time, samo da sam mrvicu bolje namjestim tako da vidiš šta radim. Eto, mislim da sada bolje vidiš. Znači, znamo da je ovdje nešto. Na ovu stranu ću otići sa strojem, pa nema veze ako si ovu zatrpavam. Ok, ovdje je, učinilo mi se tako, da, definitivno je ovdje. Konačno nešto, može, sad ćemo vidjeti šta mi ovdje imamo. Može, sad koristim sistem na polugu, znači da ne opteretim stroj, nego onaj donji dio korpe, kašike podupirem i krećem lagano i ne znam, čini se da sam ga već savladao. Sad ćemo vidjeti. Ok, zapeo sam malo, ali to sam, kažem,
upotrijebiti veću silu. Aha, super. Ja sam priželjkivao sada neki malo jači korijen, tako da ti mogu sve pokazati o čemu smo pričali. Jer ovo je do sada išlo jako lagano. Jednostavno, ako ti bude prevelik korijen, kao što sam rekao, samo se onda malo udalji. Sad ćemo vidjeti šta ovdje imamo. Jer tako je sve jedno, pokidao ga tu ili ga pokidao tamo. A stroju će ovdje biti puno lakše. Ide predobro. Ništa mi još nismo pokidali, ništa još nismo, nikakav izazov do sada još nismo imali. To je taj korijenčić. Pokušavam njega otkinuti, pomaknuti. A da, tu ipak... Sad ćemo vidjeti. Da, to je samo taj korijenčić, čini se, kojeg sam već pokidao. Osim ako ispod njega nema. Samo tren, da. Evo, ne znam jel vidiš, to je taj momak, ali čini se da sam to pokidao. Ovo pištanje, kažem ti, nisam odgonetnuo još odakle se dogodi. Samo još koji potez, stalno nisam siguran jel tu nešto imam ili... Čini se da sam sve pokidao. Ok, ovo je bilo jako dobro. Išlo je bolje od očekivanja. Sad ćemo se premjestiti sa strojem. Može, ovdje ću se prigurati. Samo malo da vidim koliko ću imati mjesta, može još. Ok, zabio sam se u ovu hrpu. Može, sad nastavljamo odavdje. Kako sad očistiti ovu zemlju? Gledaj, trik koji ja koristim, koji mi se pokazao dosta dobrim. Pa prvo otvoriti skroz do kraja i samo ovu ruku jako gurniti. Vidi, evo, najbolji trik za otrest zemlju, ali čak ako ti i to ne ide, jednostavno pronađeš onda neki korijen ili nešto na šta bi već mogao, pogotovo na ovakvoj baušteli. Sada da je ovdje neko drvo, od njega jednostavno sastružeš. Može, ajde da se vratimo mi na ovo, tamo ću se morati odvući na drugu stranu, ali samo da nastavim sa ovime. Evo korijenja. Odlično. Malo će se slomiti kran, to nastavljamo dalje. Znaš šta, mora da je ovaj panj duže vremena u zemlji i ovo ide lakše od očekivanja. Za sada smo sve pokidali jako dobro.
Evo, tek sad prvi pokušaj, ajde da vidim da li ga mogu malo uopće pomaknuti. Ma kakvi. Čekaj. To da ispod njega stavim. Ma kakvi. Ovo nisam uspio, ali sve oko njega sam fino očistio, pokidao. Jako dobro je išlo za sada. Ovo je bilo dobro. Ok, moram sada malo si ovdje napraviti mjesta, jer moram se samo mrvicu bolje namjestiti. Čekaj, ajde vidim da li ću moći ipak ovako. Pa možda ću i moći da ne buram sada sve ovo. Samo malo, da se čistim ispod gusjenica. To. Dobro, gledam kako ide rotacija. Može, taman sam uspio, taman. Malo ću si kranu na ovu stranu slomiti, eto. Ok, čistimo sada ovdje. Nikako još nisam naišao na pravi neki korijen koji bi nam zadao malo poteškoće. Možda će tu sada biti konačno. Odlično, vidiš, sistem poluge koristim, oslonim korpu tamo dolje i onda nju samo zatvaram. Odlično, i ovo je išlo dobro. Ovo ide sve jako dobro. Ista tehnika. Evo, do sada sam ga sa svih strana okružio, ajde idemo van baš da ti pokažem kako to izgleda. Na moju sreću nisam pronašao ni jedan veći korijen, a baš sam ti htio pokazati šta i kako. Ok, ovaj tu dio sam propustio, možda se tu nešto nalazi, ali sve je ovo prazno. Sada ću ga pokušati pomaknuti i ako se počne klimati, onda ćemo nastaviti sa radom, ali dosta je trul i do sada je išlo, kažem ti, lakše od moga očekivanja. Idem nazad u bagerko i nastavljamo dalje sa izazovom. Može, nastavak. Kamera je sada na bageru, drugi položaj i može, krećemo da vidimo da li ga mogu pomicati. Wow. Ok, kao što vidiš, uspio sam ga pomicati. Sad ću to pokušavati sa par strana. Ovdje mi nije uspjelo. Ovdje je bilo dobro. Fino sam uspio osloniti to. O, da, on se klima. Ok, ovo je dobro. Čistimo. Može. Ajde, sad ćemo pokušati. O, da. To je to. Znači, sad samo pametno da... Sad sam ga probao dizati u zrak. Ali ovo je samo pitanje trenutka. Ok, morat ću okružiti ga. Ali definitivno se klima, može. Ajmo nazad, bagerko. Dobro. Može, čini mi se da bi mogao ovdje. Ništa, ovdje sam loše sam zabio zube. Ne, ovdje ništa. Loše sam ovo procijenio. Ovdje je bilo fantastično.
se, to je dobar znak. Sad ćemo ga sad jednostavno sa svih strana okružiti. To. Ok, ovo je bilo, tu sam dobro pogodio. Znači sad onu centralnu žilu, centralni korijen ukidamo. Ok, pokušao sam sa sirovom snagom. To je sad samo pitanje trenutka kad će popustiti. Odlično, sve ovo radim na polugu, sad ću pokušati gore dizati, viš cijeli stroj se nagnio, spuštam. Još jako malo. Ok, samo malo da bolje ispod zakačim. Ovo je napredak dobar. Može, sad vidimo samo da mu je ovdje neki korijen promaknuo. Idem samo to malo bolje napraviti. Čekaj tren. Eto, čini mi se da mi je tu nešto promaknulo i da je to. Odlično! Uspjeh! Dobro. Bio je trulja. Ponovno ponavljam, išlo je lakše od očekivanja. Nismo vidjeli ovdje nekakvu muku. Znači, osušio se, ima više godina onda da je odrezan pa ipak se usušio. U svakom slučaju, ovdje išlo je relativno lako. Imamo sada rupu koja će mi koristiti za paljenje granja, korova i tako dalje. To je sve za ovu epizodu. Pretplati se na kanal ako to još nisi napravio. Vidimo se u novim radovima. Hvala na gledanju i doviđenja!